ॐ तस्मात् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पुंहं लङ्घयति गिरिं यात् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते श्री श्री गुरुपुरुषोत्तमाय अनुकूलचन्द्राय नमः। अथो श्रीमद्भगवद्गीतार प्रथम अध्याय विशदयागं धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत সঞ্জয়। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথমতম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন সঞ্জয়কে, বললেন, হে সঞ্জয়, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মানুষের সমবেত হয়ে আমার পুত্র এবং পাণ্ডুর পুত্ররা তারপর কি করল?